Jai Gurudev children, Jai Gurudev to all. Hope everybody are fine. So today's video we are going to study the 27th and 28th shloka from Bhaja Govindam written by Shankaracharya. भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुकृण्यकरणे नहीं नहीं रक्षति दुकृण्यकरणे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गेयं गीता नाम सहस्रम् ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रम् नेयं सज्जन संगे चित्तम् देयं दीनजनाय च वित्तम्. I repeat children. गेयं गीता नाम सहस्रम् ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रम् नेयं सज्जन संगे चित्तम् देयं दीनजनाय च वित्तम्. भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुकृण्यकरणे नहीं नहीं रक्षति दुकृण्यकरणे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते सुखद क्रियते रामा भोगः पश्चादन्त शरीरे रोगः यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणम्. I repeat children. सुखतः क्रियते रामा भोगः पश्चाद्धन्तः शरीरे रोगः यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणम्. भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुकृण्यकरणे नहीं नहीं रक्षति दुकृण्यकरणे भज गोविंदम
भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते. Children, practice Bhaja Govindam also along with Bhagavad Gita. So we will meet again in the next video. I will teach the next shlokas from Bhaja Govindam. Jai Gurudev, children. Have a good day. Take care. Because of practicing this Bhaja Govindam also, you will be blessed by Lord Vishnu. Here, the Shankaracharya, he is showing us the way, the path, how we have to lead our life. So, Jai Gurudev, children. Have a good day. Take care. Be practicing.